Na vrhu planine Avale, nadomak Beograda, nekada je stajala tvrđava o kojoj se danas retko govori. Njeno ime bilo je Žrnov. Danas na tom mestu stoji monumentalni spomenik. Ali ispod tog kamena, pod slojevima istorije i zaborava, krije se priča o drevnom utvrđenju koje je svedočilo vekovima ratova, osvajanja i promjena carstava. Ovo je priča o tvrđavi Žrnov, izgubljenoj čuvarici Avale. Istorija Žrnova počinje mnogo pre srednjeg veka. Još u antičko doba, na prostoru današnje Srbije, živjela su keltska plemena. Pretpostavlja se da su upravo oni prvi podigli utvrđenje na ovom strateškom mestu. Avala nije izabrana slučajno. Njena uzvišena pozicija omogućavala je kontrolu nad širokim područjem oko Dunava i Save. Kasnije dolaskom Rimljana ovo područje dobija dodatni značaj. Rimljani su koristili avalski prostor zbog bogatih nalazišta rude, posebno cinabarita, rude iz koje se dobijala živa. Žrnov je tada verovatno bio deo sistema utvrđenja koji je štitio rudnike i važne trgovačke puteve. Tokom srednjeg veka Žrnov dobija novu ulogu. Postaje značajno utvrđenje u sistemu odbrane srpske države. U vreme srpskih despota tvrđava je imala važnu stratešku funkciju. Čuvala je prilaze Beogradu i nadzirala trgovačke puteve. Njeni visoki kameni, bedemi i kule bili su simbol moći i bezbednosti. Žrnov je bio poznat i pod imenom Avalsko utvrđenje. Zbog svog položaja bio je ključna tačka u borbama između Ugarske, Srbije i kasnije Osmanskog carstva. U 15. veku Osmansko carstvo osvaja ove prostore, kao i mnoge druge tvrđave, i Žrnov pada pod tursku vlast. Turci su koristili utvrđenje kao vojnu tačku, ali vremenom njegov značaj opada. Sa razvojem artiljerije i promenom vojnih tehnologija, stare srednjovekovne tvrđave postajale su zastarele. Žrnov polako gubi svoju moć. I to ne u zaborav, ali njegov kraj nije došao u srednjem veku. Godine 1934. doneta je odluka koja će zauvek promeniti sudbinu tvrđave. Kralj Aleksandar I. Karađorđević naredio je da se ostaci Žrnova sruše, kako bi se na tom mestu izgradio monumentalni spomenik posvećen palim borcima Prvog svjetskog rata. Na vrhu Avale podignut je spomenik neznanom junaku. Odluka o rušenju izazvala je kontroverze. Mnogi su smatrali da tvrđava predstavlja neprocenjivo istorijsko blago koje je trebalo sačuvati. Ali rušenje je sprovedeno. Miniranjem, kameni bedemi, koji su vekovima odolevali ratovima, nestali su za samo nekoliko dana. Od Žrnova gotovo da nije ostalo ništa. Da li je ta odluka bila ispravna? Da li je trebalo žrtvovati srednjovekovnu tvrđavu zarad novog simbola države? Istoričari i danas raspravljaju o tome. Žrnov je postao simbol izgubljene istorije. Podsjetnik na to koliko lako tragovi prošlosti mogu nestati. Iako fizički uništena, tvrđava i dalje živi u pričama, arhivama i sećanju. Sljedeći put kada posjetite Avalu i zastanete ispred spomenika neznanom junaku, zastanite na trenutak i zamislite kamene zidine koje su tu stajale vekovima pre njega. Jer ispod svakog kamena krije se priča. Ovo je bila priča o tvrđavi Žrnov, čuvaru Avale, izgubljenom u vremenu, ali ne i u istoriji.